بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم هذا الدرس. Donc c'est le 23e cours de نحو الواضح وسنرى في هذا الدرس تقسيم الجمع, les différentes catégories de pluriel. الأمثلة: حضر الرجال, donc les hommes se sont présentés. قرأت الكتب, j'ai lu donc les livres. مشيت في الطرق, donc j'ai marché dans les chemins. فازت المجدات, donc celles qui étaient sérieuses ont réussi. رضيت عن الكاتبات, j'ai été satisfait des écrivaines. فاز المجدون, donc ceux qui ont réussi, ceux qui sont sérieux ont réussi. أكرمت القادمين, donc nous avons honoré les gens qui sont arrivés en leur donnant à manger, etc. رضيت عن الكاتبين, j'étais satisfait de ceux qui ont écrit, des écrivains. أكرمت القادمات, j'ai fait ikram, c'est-à-dire j'ai donné à manger à celles qui arrivent. الأسماء الأخيرة في الأمثلة القسم الأول كلها جموع. Donc les exemples dans la première colonne, ce sont tous des pluriels. الرجال, الكتب, الطرق, المجدات, الكاتبات, المجدون, القادمين, etc. وإذا نظرنا إلى مفرد كل واحد منها ووزنا بينه وبين جمعه, et si on regarde tous les singuliers et tous les mots au pluriel et qu'on fait la comparaison entre les deux, entre le singulier et le pluriel, وجدنا صورته قد تغيرت في الجمع, on va voir que le mot en fait a changé lorsqu'il est passé au pluriel. فالرجال مثلا جمع مفرده رجل, donc الرجال c'est le pluriel de رجل, d'accord. وقد تغيرت فيه صورة المفرد بكسر الراء وفتح الجيم وزيادة الألف, et on voit que entre الرجال et رجل, الرجال, donc au pluriel, il y a une kasra, il y a une fatha sur le ra, rijal, et une fatha sur le jim, et on a rajouté un alif, rajulun, rijalun. ومن أجل هذا التغيير الذي يشبه تكسير الشيء بعد أن كان صحيحا تسمى هذه الجموع جموع التكسير. Et c'est la raison pour laquelle, à l'image de quelque chose qui est cassé après avoir été en bon état, là on a la même chose, c'est-à-dire que rajulun, on va casser l'image de le mufrad de base en lui changeant ses signes, en rajoutant des alif, etc. C'est pour ça qu'on va appeler jam' taksir. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre jam' taksir, c'est-à-dire que le mot de base a été cassé, on a rajouté, on a enlevé, on a modifié, et c'est la raison pour laquelle on appelle jam' taksir. والكلمات الأخيرة في القسم الثاني كلها جموع أيضا. وإذا نظرنا إلى مفرد كل منها وجدناه يدل على مذكر, ووجدنا صورة سالمة لم تتغير في الجمع وإنما زيد عليها واو ونون في الآخر كما في المثال الأول, أو يا ونون كما في المثال الآخرين, ومن أجل ذلك يسمى كل واحد من هذه الجموع جمع مذكر سالم. Maintenant on va voir le جمع مذكر سالم. فاز المجدون, المجدون, donc il n'a pas été cassé. Pourquoi? Parce qu'à la base c'est le mujid, et là on va simplement rajouter waw et nun, d'accord. La même chose ici, qadimin, katibin.
Donc, vous voyez la différence entre jama' taksir et jama' mudhakkar salim. Le salim, on va juste rajouter waw et noun. Ici, dans qadimin, donc on a rajouté ya et noun. Pourquoi? Parce que bon, il est mansoub, on l'a déjà vu plusieurs fois ça. Alors qu'ici, ar-rijal, à la base c'est ra, jou, loun. Et là, on va changer les signes, on va changer les harakat et on va rajouter aussi un alif. D'accord? Rijalun. Au milieu du mot. Alors qu'ici, le mot jiddoun, on rajoute simplement waw et noun à la fin du mot. Donc le mufrad, il est toujours là, mais on rajoute waw et noun. Alors qu'ici, ar-rijal, on va casser l'intérieur du mot en rajoutant un alif ou jim et en changeant le signe du ra. D'accord? وإذا نظرنا إلى الكلمة الأخيرة في القسم الثالث وجدناها أيضا جموعا، وإذا تأملنا مفرد كل منها وجدناه يدل على مؤنث، ووجدنا صورته سالمة لم تتغير في الجمع، وإنما زيد عليها ألف وتاء في الآخر، ومن أجل ذلك يسمى كل واحد من هذه الجموع جمع مؤنث سالم. La même chose pour le féminin. فازت المجدات. Là on va rajouter alif et ta. مجدة مجدات. الكاتبة الكاتبات. D'accord? Donc lorsqu'on rajoute alif ta, ce qu'on appelle jam' mu'annath salim. Et lorsqu'on rajoute waw et noun, jam' mudhakkar salim. Lorsque le mot il est cassé au milieu en rajoutant alif, en changeant les harakat, ce qu'on appelle jam' taksir, c'est-à-dire que c'est un pluriel qui est cassé. D'accord? قاعدة: ينقسم الجمع ثلاثة أقسام: جمع التكسير، وجمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم. Donc il y a trois types de pluriels: جمع التكسير، جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده. Donc c'est lorsque c'est plus supérieur à 2 et lorsque le mufrad il est complètement transformé. Comme ce qu'on vient de voir avec ar-rijal. وجمع مذكر سالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. Donc le jam' mudhakkar salim, ce qui revient à plus de 2, par simplement le fait de rajouter waw ou noun ou bien ya ou noun à la fin. Donc on conserve le mufrad de base et on rajoute waw et noun ou bien ya et noun en fonction de son état, hein, s'il est mansouz, majrour, etc. وجمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره. La même chose pour جمع مؤنث سالم. On conserve la base du mufrad et on rajoute simplement alif wa ta. نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.